ስማይ መምህር ተስፋይ ግረዝሄር ይባሃል ናይ ዞባ ምዕራብ ክላስተር መቐለ መተሓባበሪየ ኣብዚ ፀዋዕናዮም ዘለና ስድራ ስዋዓት እዮም ካብ ክልተን ልዕሊን ንዝኾኑ ዝተጸገሙ ወገናት ንምሕጋዝ ብናይ ስታሊን ገብረስላሴ ብናይ ዲያስፖራ ዝተገበረ ሓገዝ ንምሕጋዝ እዮም ተጸዊዖም ዘለዉ ተጸዊዖም ዘለኹም ወገናት እውን ነቲ ዘሎ ስድራ ስውእ መርኣያ ዳ እምበር ኩለኹም ማለት ኣይኮነን ዘው ዘሎ ስድራ ስውእ ግን በዚ ዝድገፍ ኣይኮነን እቲ ክድገፍ ዝኽእል ናብ መረቦትን ናፍታ ውሕስቲ ዝኾነት ምውቕት ቦትን ክምለስ ተሎ እዩ መሓየሽ ዝኽእል ማለት እዩ ለውጢ ክመጽእ ዝኽእል በዚ በቲ ዝወሃብ ዘሎ ሓገዝ ዋላ ዝተወሰነ ይኹን ነታ ዝንያ ኩነታት ንእሽተይ ትድግፍ እያ ተባሂላ እያ ስለዚ ንኣና ንዘው ዘሎ ስድራ ስውእ ክሕግዝ ዝኽእል ክጠቅም ዝኽእል ኩሉ ግዜ ናይ ኩለና ተጋሩ ናይ ኩሉ ህዝቢ ዓለም ኩሉ ዝምልከቶ ኣካላት ኣብ ናይ ምምላስ ተመዛበልቲ ክቃለስ ዝግባእ ስለዚ ብዝተኻኣለና እቲ ናይ ስታሊን ገብረስላሴ ዝገብሮ ዘሎ ኩለኹም ተጋሩ ክትሕግዙናን ካልኦት እውን መዚኣቶም እቶም ዝገደዱ ኢልና ኢና ምፅና ዘለና እምበር ብርክት ዝበለ እቲ ናይ ዞባ ምዕራብ ካብቲ ናይ መኸተ ዝነበረ ህዚ ዝገደደ ኣብ ዝገደደ ኩነታት ኣሎ ብፍላይ ካብ ሱዳን እውን ህዚ ዝመፁ ሰባት ስድራ ስዋዓት ህዚ ነርድእ ኣለና ከም ብሓድሽ ናይ መኖርያ ይብሎም ናይ መፅለሊ የለ ናይ ምግቢ የለ ስለዚ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎኒ ስድራ ስውእን እተመዛባላይን ኩሉ ክረባረበልና እዩ ዝግባእ ክብል እየ ዝደሊ ንዝገበርኩሞ ምሕጋዝ ግን ንቐጻሊ እውን ክሕገዘልና ዝግባእ ነገራት ክከታተልና እዩ ዝግባእ ስዋዓትና ዝድበሱ እንደገና ናብ ቦታኦም ክምለሱ ተለውን እዘው ዘሎ ስድራ ናብ መረበቱን ተተመሊሱ ጻሕቲሩ ዝበልዐላ ምዕራብ ኣላትና ስለዚ ኩሉ ናይ ዲያስፖራ ዘለኹም ሓገዝትና ብዝተኻለ በብዝኻኣልናዮ ክንተሓጋገዝ ዝግባእ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ፍትሒ ዝረክብ ወይ ከዓ ናይ ደበስ ዝረክብ ኣብ መሬት እንትምለስ ዝተፈናቐለ ህዝቢ ናብ መሬት እንትምለስ ኣብ ዓዲ ኸይዱ ተልምዕ እዩ እቶም ዲያስፖራ ሓትና ድማ ዘሎ ዓቕሞም ኩሉ ነገር እዮም ዝውፍዩ ኣለዉ ነቲ ህዝቢ ንምሕጋዝ ነስድራ ስዋዓት ንምሕጋዝ ዘይገብርዎ ፃዕሪ የለን እሞ ካብተን ዝለኣኽዎን ድማ ኣንቲ ናኹም ሕዚ መፅእ ኣለኹ 50 ቅርሺ እየን እዚአን ድማ ያው ሓደ 5 ዝኾኑ ስድራ ስዋዓት ምሽለ ፀገሞም ትፈትሐ ብዘይልና መፅና ዘለና እሞ ዘለኣ ዝኾነ ረብሓ ዘለና ግን ናብ መሬትና ተመሊስና እታ ንፈትዋ ምዕራብ ትግራይ እቲ ሃንዛ መሬትና ኣልሚዕና እንትንጥቀም እዩ እሞ ዝሮ ድሓን ኣጀኹም ንማል እዩ ኣነ ወርቂ ሓድሽ ኣማረ ካብ ጣብያ ራውያን ወረዳ ቃፍታ ሕመራ ተመዛቢለ ካብ ሽረ ናብዚያው ካልኣይ ጦርነት ማለት እዩ መጀመርያ ባዕሉ ሽረ ገዲፍ ንኸይዱ ካብ ሽረ ካልኣይ ናብ ተመዛቢለ መፅየ ኣብ ዓዲ ሓውሲ ጣብያ ሙሉእ ራውያን ንበሃል ሓንቲ ክላስ ኣለና ይቅር ንሰብ ንእንስሳ ኳስ ዘይተኣኽለ መንበር ነብር ኣለና ጓለይ መሰረት ሓድሽ ታደሰት በሃል ነባር ፍሉይ ሓይሊ እያ ያው ኣብ ዓዴት እያ ተሰዊያ በዓል ገዛይ ደሞ ሻለቃ ሓድሽ ታደሰ ነጋሽ ይበሃል መጀመርያ ጭፍራ ተወቂዑ መፅዩ ምኾኑ ተሓኪሙ ዝረዝራ ኣብ ጸሊሞ ይተሰዊ ባሕቲ ቅዱስ ዮሐንስ 2015 ካኦ ታመርድ እውንስ ንሕና ዝሕመና ኣመረቦት ኮይን ለሓዘነውን ሓዚኑ ይበሃል ንሕና ኣብ ቆርቆሮ ኣዳራሽ 33 ሰብ ፎቶ ሒዛ ናመን እያ ትዘልላውን ይትፍለጥን ኣነ ኸዚ ናይ ክልተ ሰብ መርዳ ኣብ ቆርቆሮ ምስ ሃገረይ ተረዲያ ዝረዝሮ ኒአና ታይሞ ኣነስ ይብሉ ፈታሕ ይብሉ ተረዲእና ሰለስተ መዓልታዊ ቆርቆሮ ክፍልና ብድሕሪ ገገዛና ተበቲና ማለት እዩ ሽግር ዝተሸክምን 50 ዓመትና ንኸደለና ከንዳውን ያው ዓም ዝሓለፈ ኸረምቲ ንማንም ዝጠፍኦ ኣይኮነን ጎማ ማይና ዓቐልና ኸሪምና 50 ኸረምትና ኳስ ናቁፅረለና ማለት እዩ እና ዘለና ይናብራ ይቅር ንፈታዊ ኻን ጸላኢኻ እውን ኣይሃቦ እዩሞ እዚ ተረዲእኹም ዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ ይኹኑ ናብ መረበታ ክመልስና ኢና እንደሊ ንሕና ናለመና ናተመጽወትና ክንነብር ክንደይ ግዜ ሞ ሰውን በዚሕዎ እና ንሕና ምስውኦም ኣይኮነን ዝሕዝነና ኣሎ ኸዝውን እዩ ኣብ ኣይድፒ ንጸንት ኣለና ኸዝውን ሽግርና ይተፈትሐን ገና እዩ ንሕና ተመሊስና መረበትና ተንኸይድ ነርና ኣብ ገዛና ኮይና ናሰራሕና ተነብር ነርና መስዋዕቶም ምንም ኣይመስለና ነይሩ ንሕና ዝሕዝነና ኣሎ ኸዝውን ኣብ ኣይድፒ
بشجرن قرن مكران بقنچن بنچوان تبلعنا موتنا ايد باوكين داينا زلنا سلازي تلتسوي علامه زي ما تغوارو تمازابلت زي مملاسو من احنا تزحمنا له سلازي بوعد بريتوريا مسارت احنا مربتنا خنملس محورسب عالمون على بريتوريا صقط غيرو مربتنا خملسنا عنا ندلي سلازي كمانا نابز ميديازي نابز حجز زي رخاونا لو انا اسرا سواب نعنون حجزكم يفلينا سلازي بتعمنا مسكن عنا او قلنا مهلاكم سلنا الى كبلنا بزان اشتن كواس برنحنا تسفى قرصات خوينا كاب غزاي نوص انا بعليك كاب غزاي وص تاخغبر خيتا يخرئلو بقى كنت خمس موتس غيري قصر له خزي تغراليت كيدو كيرس هايلي بحال استمازوال كو كام معراب وردا صقدي طابيا لكات يتمازاوي انا بعلت ما اينيره مالت مقدالي ساعن كلتن يتغاري لبرها وصي افتيني 10 شوعت بتاو علسون تساتيفه اكالو غدو خوينه تدغاغامي اب ايرترا اب تግራይ ተወቂዐ እቸም በጽሕናዮ ሓራ ወጽና ካብሱል ጥረ ወጽና ናሙላድ በጽሕና ወሊድና ሰለስተ ቆልዑ ወሊደ ካብ ሰለስተ ቆልዓ አነ ሕዝ ጥረሕየኒዮ እንታይ ጥረሕየ ትሪፍኒ ዘንዮ ኩነታት እዩ አና ኩነታት እዚ 4 ርእሰ በረኻ ወጽየ በዓል ገዛይ ደቀይ ገዛና ዓጽና ኢና በረኻ ወጽና ንምንታይ ምንተ ህዝብና ምንተ ህዝብ ትግራይ ንሕና እንተ ተሰዊና ህዝብና ናጻክ ወጽ ህዝብና ሓራክ ወጽ ሰላም ክረክብ ስለዚ ንሕና አነ በዓል ገዛይ ተስፋይ ወልዲያ በራ ይባል ተጋራላይ አካለ ጎደለ እዩ ሓንካሲ እግሩ ሓጻሪ 10 ሰንቲሜትር ኣለዋ አነውን ኮሙ ማለት ደቀይ በኽሩ ወደይ ሰሎሞን ተስፋይ ወልዲያ ይባል من أسو شويت تسفاي ولدي بحال شويت معراوي تسوي عدار كاي سلومن ما أخل حقري تسوي نحنا خلتينا قاطعم خوينو وصينا مسينا أبزلنا كلتا يوم تسويه تي بحرقة تقولي إن الله أرميو خلتا يوم نيرم كلتا يوم تسويه ما نحنا ساين سويت لنا تاريخنا سس بعد جزء حزون برها إذا له أنا أفزل لهم كم تزولت حفتي أفتين دا ناتيتين دا تتريوا كرمتس نافل إذا وحجس نبرتنا هم دي الإسافف أبتشك أنا ندكس إن كان حزن تاني هونكا تعي هونكا ونا وكتنبر بتعمي إن كان سو كوين كاس انساون صافت كتنبرس اي خلي ግን ታንገብር ህዝብ ምዕራብስ አን ማዕተ 10 ክልተ ክፍል ነይርና ምዕራብ ገዛ ማለት ደቅ በህሩ ወደይ መምህር ነይሩ ጦልዓም ዝተጎደእኒ አና አዴክ ጥውር ይል መምህርነት ገዲፉ መጽ ገዙ ሞተር ገዚየሉ ብሞተር እንቃሳስ ነይሩ እቲ ምን አስኸዓ መከላከልያ ነበር መከላከልያ ነይሩ ትኹነታት نحام أمسكده نعجز هايلي مصيو سون باجاج زنقاس نير باجاج موتر حيزا ممزق أساس نيرم دك أنا هابعت مايا بمايا زنقاس نير دك أيامر عبيه أفتح درجة صوب صحيح نيره بس هنا تاسزيجن شويت أو نهالنا بخلتاشر 10 سلستان تكمت 10 4 يوصي مجمريا مالت سلازي اتناورا نايت تقراوي بطعامي زسكحكه نحنا سلسته معراف نقارل كلناكو سوقنا يكوننا نقارل زلنا عشعبيا بزلنا عمي تواصيه بمياي حكيمه وقعتي حماتي حكيمه وصيه وفي حجر ما افتخذت 4 رأسك وص كله سؤال يكون كن وصيه من تهز تقراي هز تقراي سنتت هز تقراي كحولنا اينا وصينا ግን حزن نوري أزلنا مسوات دقنا يكون أكالو بدنا
إذا يخون نير دوسهم تاينير لمعات سلامي نيرو استفانا على هزنا مريتنا تمليسو تستفانا على أبو بوتوك ينير تسفانا أنا دقي مجمرة معتي تأكينا كل ترقي كنقر كله كل سلاس فلتا معت أشياء عبيلة نحتم مسواتي أنا أبزي حيت خطوزيك بس حيالي حسوك وينيرة تايدا دحرز مسوات زي سلام كيلو نعم ربتنا تمليسنا هذي سوري حوز والعلو كم اللي يزول تسفى نير النمبر أبز حزي لعلى 4 عامات أفتين داتا دورينا هنترفينا زبل تسفى نورنا لازم سوام دماني من داك سوا دقك ودق حزب يوم من تهزم الى من تسويهم هذي تقراي حاد خلتي لك ميتي زي كنا تاع ما عايز يكون أشحات يوم هالي هم قصلي إذا خا أديك يتدفر حافتك يتدفر حاويك يقتل أبيك يقتل كيرشن يلوم هذي تقراي من سي تقراي ناي قدم ولادي نيرو حزكو ولاد مس ولاديو ولادي مس ولادو زق على سولي سلازي نزي كعني اتي زني حزي بطعم حزني بطعم اخا تحزن نهزب زي كونس نومبر حتى خطولنيو نزي خا توعل بريتوريا عبز حجي دولنا هنزارب زغبرنا زلوكو بزوم مسوات دقنا زي باكالو مغداليو سلازي نزي كعني بتوعل بريتوريا مسرت اب حصير غزي تتغبيرو تفانا علينا هزم معراف تردع يخون كنبر يولي كردع يولن كل من يولي كاب لمنا كوصلوا نام مربتو كملسلوا يزبلان سلازي دما انا زي نايلو معتي ستالين انا بقدم له بطعم يزفتو تحزي اكل سدرا سوات نذكرهم يلو مذكارو دياسفورا هزمنا حزون سالو ينا تطولنا زلنا سالا دياسفورا هزمنا سلازي نحنا سوات هز تግራይ ኣብ ዝተፈናቀል እንኳን በትግራይ ደረጃ እዚ ተፈናቀል እዚ ዘለኳስ ባሽሓት ዝቁፀሪ ባሽሓት ስለዚህ እዚ ድማኒ ኩሉ ኣብ ደገ ይሁን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ብዘለዎ ዓቕሚ ነዚ ኣጆኻ ክብል በቃ ዋላ እኳ መሰረታዊ ነገር ዓዲ ሰሪሓ ዝበልዕሉ ክኸይድ ኮይኑ ግን እስካብታ ዝኸደላ ግን ታምሕደሪት ትፋስ كمزي أجيركا كله تجراوي نعو كختلو نتي تنحنا رحنا يزني أنا حجي زي رخبة دما نخركب ولا حنكبال أن يتحساسب بوجن يأني اللي يز أسكالات وهذا فرق بهال تمزاول كله ورد أفتح مرات أو عخرية عدا فيلمون عدا من كم بحال أنا خلت يوم دقي خلت يوم يسينا عيد بنينا تدروينا نحنا أنا دقي تسوي من بقى كم هاجرامي لنيرة خلت دقي يخونوا نزولكو وامريخان مهون مشيتن قحته والكو فرناش قحته والكو مدرعس مون فتح زي ولو كنا تسوي مون فتح تزرك بس منهم يخونن عيد بتدروينا بالحمام ورغم صحاتنيهم بستوزلوا حاجة فرق واللهم دابير من إنه علم بقى فتح زي ولا مخانو طعم إذا نادت مجمرة كان حرسة وسينو قيدو منهم يخونا فتح زي ولا موت جن بطعمي ينادك كايو إذا أنا زحلفة زمان قصتات زيام حدا مفتح خجور لنا اللوم بقى تسمعي عمري ميلم ديم نوزع مربتنا صارحنا نلعلا نا أخو ملسنا زمن استلن بتعاملنا مسكين كبراتي حاولنا لو 5 خمانة خاطر الدراسة وقتكم غيركم خطردوا تخافي الكامل بالعب والله بتعامل زي مسكين وك شو ما تجارة مسكال يزبال نور كله ساتيت حمراء قايلة 3 أنا خلته كاوس حمراء تفنقنا السودان كنا السودان 3 عامات تقمتنا متى ما جرنا غندر أوزي مسينا
أبزي نانا مالتي بس بعد جزاء تسويه وتنجير أمسيه قلت حيزة بتعيات حوات أوات يوم نوزي أمت له مالتي أو سودان دا تايم ما نيرنا ما نيرنا كين دا يقاص الحوي فرحي في ليبان له حول له بقولك سودانون ايترغاغون اغرغر نيرو قلعت حيزه بودي هطف ثاني اني ابخياتنا بتاشو من يزحدر نيره زغابير مسجن كن حجب بعيات بيتسب مصيبزو يركب مالتي انت موازي مصينا دا منغسته يرخبنا انا منغسته له عدل له انا مصينا نيرنا قومتنا غلونا عدنا حوزنا حوسنا لنا تحاوسنا ابزي كن منغسته يرخبنا طيا غيرخبنا كسكا حجي كلتا غزي ردعت هايلهم هو نبر عامتن شد شهر حنا كاو غير منم زطامتنا اكل زرخوكو طقمي ينبرنن حزي 10 غيره كلتا 3 غزي وسيده زلخو مالتي حزي كن سرعات سيلنا تسويهم سرعات كمصو مسيلنا نير سرعات سيلنا حجي طنيقنا ناو نغورو طنيقنا نيو ناو نخدو ناو نطرع طنيقنا أنا نو عليها مقات أم مديان قو عمت أخم بر ناوينا تاينا نخون زلنا ناوينا نبزلنا طنيقنا إنا نحضر زلنا حزون بيتسب أبلاج يتسقع نواصو يخفل لك مترو بمترو غزا تخارينا نواصي أم خفل لي زلو رعت قولت حمشيت علي اني او نبر لنا مالتي احنا دا بهقنا دا عدنا ملسنا منغست تسمعمي عدنا سلامكم مصنا سلامك قورلنا عدنا ملسنا ناب غزانا سرحنا نبل الله تتخيونا زي خنا سرحنا نبل الله سرعت نركب سرحنا نبل الله عدت نركب منه سرون نلاوم سرو نتو سدرا سو نتو صقوم نتو سدتኛ ريኦም مسلمنتاي وشطهم غيرهم سلام زي قورلنا عدنا زي ملسنا كرتت بزيحنا نحنا كو غزا ناخدنا كوينا نصح لنا حواتي خواني يدحنكم نور موصح كوينا سينا غزا ناخدنا نصح سب موصي بصحكا ግን حنا غزا معرف سينا مجلس سينا غزا ناخدنا نصح زلنا ስለዚህ ዙሪኦም ሰላም ክገብሩልና ዓድና ክምልሱና ናፍታ መረበትና ንፎቶ ዓድና ክምልሱልና ኢና ተስፋ ንገብር ንላው ንሱ በጣም ያቀንየልና ስታሊን ዝጋብሔር ከአያ አቦ ያቀንየልና ኢና ንብል ከማና ዘይረኸው ከማና خبر ዘይረኸው ከማና خبر خረኹ ቀጥዮም ንላው እሺ ሽመይ ተገረላይ ተስፋ ዮሐንስ ይባል መጻኸሉ ካወረዳ ቀፍታ ሐሞራ ጣያ ትርካኒው አፍት ዘለኹሉ ካላይ ብርክ ቤት ምርት ሓወልቲዩ ብና ቀደም ፍራ ቤት ማለት እዩ ካው በዓልቲ ገዛይ ምሰባር ባዓተም ተሰዊእምዋ ናተይ ክልተም ተሰዊእም ዘሰዋኹን ካብ በዓልቲ ገዛይ አባ ናይ ሕሉፍ 17 ብረታው ቃልሲ ተገረላይ ዲቪዥን ዝነብር ዝነበረ ሰብ እዩ ግርማይ ራያ ይባሃል በቅጽል ስሙ ወይ ካ ግርማይ ታፈረ ይባሃል ቀጽሉ አሸናፍ ግርማይ ይባሃል ቀጽሉ መርሃው ግርማይ ይባሃል ቀጽላ ለዲያ ብርሃት ይባሃል ናይ በዓልቲ ገዛይ ጓላ ማለት ይባሃል ካው ቀጽሉ ናተይ ፍርያት ተስፋይ ይባሃል ወላ 15 ዓመት ያ ምናሰይ ጎይቶም ዮሐንስ ይባሃል ሽድሽተ ቶም ካልአት ደቂ ሓፍቲ ደቂ ሓውት ይጠቀስካ ማለት እዩ እዚኦም ሓደ ገዛ ሓደ ፋሚሊ ሽድሽተ ሰብ ማለት እዩ እና እዚ ክትገብር ተለኻ ፍትሕ ዘለዎ ትግራይ ክትፈጥር ክትክእል ኣለካ ቢያንስ ኣነውን ካብቶም ተሰውእ ተሪፈለኻ ካብ ብስልጥረ ከምቲ ስኻ ብጻይ ተሪፍካ ዘለኻ ተሪፈለኹ ሕክምና ዘልየኒ ነገር ግን ብዙሕ ነገር ኣለ ኣዕጽምት ለ ዘይወፀ ንፋስ ክመጽእ ተሎ ከመይ ይኸውን ባዕለይ ፈልጦ እንዳኸድኩ ኣለኹ ናይ ምጥላም ባህር ኣሎ ትዕጽምት ልገጠመ ስለ ዘይኮነ ስኢሉ ናይ ምሽርታት ባህር ኣሎ ስለዚ ኣብ ሓደ ገዛ ልዕሊ 7-8 ከተሰውእ ተለኻ መስዋዕቱ ፍሩእታ እዩ ይኻልካ ትናገር ልግበእካ ቢያንስ ኣነ ባዕለይ እውን ኣለኹ ኣነ ባዕለይ ኣብ ግንባር ሰሜን ምብራቅ ኣጉላዕ ዝበሃል ሆስፒታል የለለኹ ኢንስትራክሽን ኣይተሰርሐለይ ያኒ ሃል ካብ ገዛ ተጓህጢጥኻ ትወፅእ ተለኻ ኦልሬዲ ላብ መርዓይ ኮንካ ይትወፅእ ኦልሬዲ ህዝቢ ጭቆነሎ ህዝቢ ይሕረደሎ ደት ድፈረላ ኣቦ ይሕረደሎ عديت تقاصل الله الخل لوص منسي تمليسكا بمراحتك تقاصل تلها بقى بيانس اندي 10 غزي قاصله يلو انا بقى بيانس تقالسس منم فرله يقول ማለት دك 15 ዓመት دك 14 ዓመት ተሰውይ ኸመጽኻ አውዚ እንደገና ናይ ስልጣን ሽምቻ ገርካ ህዝብ ኬንዳ ላትሳቀየ ሞረዳ ዘይብሉ
مخا منيخا الله خادو يلوم حنت معلت طيقهم مو زي يفلطو حزي لابناي ومبر سئلكا بقى ناي ومبر فتجا يخون دنيرو مچم انا نعاتم انا العليوم يكون كتمرتي تحتيهم كون خيله ካልተም ሃረግን በቃ ካምሁሮ አምሮ ይወለዲ ካምም ሃርግን አጋናዚው ካም ሐሳቢ ነቲ ህዝቢ ይቀደም ዝግባው ነው እቲ ህዝቢ ወርቅ ዝኾነ መሬት አለው ብንሽተይ ብዕሾኽ ጫዓ ጎቲትካ ዝወቅል መሬት አለና ድንግል መሬት አለና ናይ ምዕራብ መሬት እቲ ህዝቢ ጻሕቲ ይርኽቦ ልዕል ዝግባው ካብ ውዕል ፕሪቶሪያ ላውዚ ክንዲ ዓመት ገርና 3 ዓመትና ንኸደለና 3 ዓመት ብሉ ምንም ዓይነት መፍትሕ ለይብሉ አይታ አዲ ቁሉላውነታ ተረጋጊዑ ሕጊ ሰፊንዎ ሰብ ሰላምን በኻሊን ነይሩ ሰብ ለቤተ ክርስቲያን ኮጥ ስጋት ሰብ ባንክ ነይሩ ገዘ ኸድ ስጋት ቀትር ሽፍታ ዝነብረሉ ከተማ መንግስት ዘይብላ ትግራይ አነ ክልኽል ምንም እዚ አነ ንጸላ አለ ፈራሕ ኩል ማንም ክፈርሕ ይክልኒ ሓዙን ከሓስዎ ዘለው ናይ ህዝብ ምዕራብ ኣብ ኬንዳ ዝሳቐ ዘሎ ኣብ ፀሓይ ኣሞቆት ኣብ ርእሲ ዝባ ማይ ክወቅዕ ተሎ ናጤባ ዝሃል ክኸውን ተሎ ናጤባ ቢያንስ ንሽን خمسة እንደነሕሰብ ንሕና እኮ ኣካልና እንጎድል ተለና ደቅና ክስውእ ተሎ ኣሕዋትና ክስውእ ተሎ እኮ ስኢልካ እኮ ይኮነን ዓባይ ትግራይ ክፈጥሩ ህዝቢ ትግራይ ሰሪሑ ዝበልዕላ ዓባይ ትግራይ ትኸውን ንዘለዓለም ዘይትድፈር ትግራይ እዩ ክፈጥር ይልወፅዩ ግን ብናባዕልናን ብናማትናን ኣብ ናይ ካልእ ሽኩቻ ኣቲኻ ናይ ውልቀ ረብሓ ምቅዳም ግን ኣግባብነት የብሉን መራሕቲ ሕዝውን ላብ ልቦም ተመሊሶም እዚ ህዝቢ ዝሳቀ ዘሎ ህዝቢ ስቃይቲ ህዝቢ እዚ ተረዲእዎም ኣብ ቀረባ ግዜ ናብ ዓዱ ንኽመልስዎ ተስፋ ይገብር ቢያንስ እሳቶም ኮይኖም ኣብቲ እሳቶም ዘለዎ ሕጀፍ ታኬንዳ እሳተ ዝሓድሩ ነይሮም ካልእ ችግር ክፍጠር ነይሩ ኾን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኣነስ ብናትካ ስኒስ እምነቱ ቆርጢሞለስ ኣይሕመንን ስለዚ እሳቶም ኣብቲ ምቾት ስለ ዘለው ህዝቢ ታይ ይኸውን ኣሎ ምንም ንዓቶም ክርዶም ስለዘይ ካለ ፕሊስ ይረድዎም ካልእ ታይ ክብል ደሊ ከምኡ ድዩ ዝግበአና ንሕናስ ከም ትግራይ ላነጻጸልካ ዲያ ክትግዛእ ተጋርዶ ይኮናን ኢና ከም ትግራይ ደይኮና ንሓስብ ሰባት ብደስ ብሎሎምና ነጻጸሉ ብደስ ብሎሎ እርሰ በርስና ሓዝቡን ላብ እርሰ በርስና ጦርነት እዮም ለእትዩና ኣለዉ ቢያንስ ኣብ ደገ ዘሎ ዲያስፖራ ተጽዕኖ ፈጢሩ ቢያንስ ኣብዞም መራሕቲ እዚኦም ክመርሕዎ ዘይኽእሉ እኳ ተኾይኖምስ ምሁራት ክንደይ ምሁራት ከለውና ኣብ ደገ ኮፍ ዝበሉ ምሁራት ኣይኮነን ኣብ ደገ ሰብ ውሽጥና ከለውና ክንደይ ማስተራት ልዕሊ ማንም ኣተሓሳስባ ዘለዎም ክመርሑና ዝኽእሉ ቢያንስ ዝህዝቢ እዚ ኣብ ጭንቂ ነፀበባን እዩ ዝርከብ ስተሊን እውን እዚ ላሰርሐሉ ፀኒሑ እዩ እስካብ ሕዚ እውን ይሰርሐሉ ኣሎ እዩ ቢያንስ ስድራ ስዋዕት ኣለዉ ተባሂሉ ስድራ ስዋዕት ብኸመይ መልክዑ ክንረድኦም ኣለና ኢሉ እሱ ብሚድያ ሽፋን ዝሃበ ቢያንስ ስድራ ስውእስ ብልተወሰነ መልክዑ እኳስ ክነቕንዑ ኣለና ኢሉ ካብቶም ዓበይቲ ኣመራርሓ ንብሎም ተሪፉስ ኣብ ደገ ዘለው ዲያስፖራ ኣሕዋትና ንስድራ ስዋዕት ክነፅንዕ ኢሎም ምምፆም ኣነ ካብ ልቤ ለመስግን ብጣዕሚ ዘመስግኖም ምስጋና ይወሰን የብሉን ቢያንስ ግን ስድራ ስውእ ዘይኮነን ብዙሕ ኣይድፒታት ኣሎ ኣብቲ ኣይድፒ ብዙሕ ፀገም ዘለዎ ሰብ ኣሎ ኣብ ሓደ ገዛ ሰለስቲኦም ነይሮም ሰለስቲኦም ዝተነገፉ ሰበይቲ በይና ዝተረፈትሉ ኣሎ ብጣዕሚ ጠዋሪ ዘድልዮም ሰባት ኣለዉ እዚ ከም መርአያ ኣይወሰድ እምበር ብጣዕሚ ኢመርጀንሲ ዘድልዮም ዓበይቲ ሰባት እውን ኣለዉ ብጣዕሚ ጠዋሪ ዘድልዮም ሰባት በይኖም ዝተረፉ ሰባት ኣለዉ እሞ ቢያንስ እስካብ ሕዚ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ዲያስፖራ ሓይሊ እስካብ ሕዚ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ህዝቢ መቐለ ሓይሊ ኢና ንነብር ዘለና ብና ማንም መንግስቲ ይነበርና እስካብ ሕዚ መንግስቲ የብልና እንተበልና ይቐንዕ ካብ መንግስቲ ኣለና መባል ቢያንስ ግን ብዘን ትካዎ ዝመፃ እውን ካብተን ዝነበራ ትካዎ 15 ዝነበራ ላበላ 12 በፂሕን 9 በፂሕን ኣለዋ ተን 9 ቢያንስ ሳተን እውን ዳርጋ ተሰሪዘን ኣለዋ ማለት ሓደ ግዜ ድርያ ሓደ ግዜ ይስእን ኣለዋ ስለዚ ቢያንስ ኣብ ደገ ዘለው ዲያስፖራ ኣሕዋትና ብምሎም ተፅዕኖ ብምፍጣር እታ ትግራይ እኳ ሰላም ተትኸውን ነይርስ ዓይንና እውን ማዓገበ ስነ እሙርና እውን ዳሕና እየ ትብል ኢኻ ብቶምና መራሕቲ ብዝሓመምዎ ግን ርእስና ብዝሓመመ ቁፅሪ ቁስልና እውን ይሕመና ስለ ዘሎ ዲያስፖራ ኣሕዋትና ኣብዚ ዓብዪ ተፅዕኖ ክፈጥሩ ክእሉ ኣለዎም ኢለ ዝገብር ንዝገበርልና ኩሉ ነገር ትሕብር ግን ናይ ስድራ ስዋዕት ተባሂሉ 10,000 ቅርሺ በፂሕና ኣሎ የቐኒየለይ ብጣዕሚ ኢና ነመስግን